wengine kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo kama wewe haujawa wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa lazima uwe transform kutoka kwenye mataifa na kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Ukishakuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, ndipo utakaweza kufanya watu wengine kuwa wanafunzi. Kwa mfano, hapa chuoni tuna malecture ambao walimu wanatufundisha watoto. Sasa before hawajawa walimu wa vyuo vikuu, walikuwa wanafunzi, wanakaa chini, wanajifunza kama sisi tunavyokaa tunajifunza. Walipojifunza wakaqualify, wakapata qualification ya kuwa walimu. Ndio maana leo hii wanatufundisha. Kwa hiyo Yesu ni mwalimu ambao tunapaswa kujifunza pale, na baada ya kuisha qualify kwenye level ya wanafunzi ulionayo, muweza kuwafundisha wengine. Ndio maana utaona Yesu alikuja duniani akawafundisha mitume 12 kwa miaka 3 na miezi 6. Baada ya hapo alipoona hao vijana wameiva, akaondoka kaenda mbinguni, akawaachia wale wakaendeleza ile kazi. Kwa hiyo na sisi vijana wa kizazi hiki na watumishi wa Mungu ambao wametuamini wale na hizi, tunapaswa kuwa wanafunzi na wakubali kuwa wanafunzi. Naomba tuangalie kitabu kile cha Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 9 mstari wa 9. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Injili ya Mathayo ile 9 wanasema ndipo alimwambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Kwa hiyo mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Sasa tunapaswa kuomba Bwana wa mavuno ili apeleke watendakazi katika mavuno yake. Kwa hiyo tunajua kwamba mataifa ama watu wengi duniani, of course sasa kuna mabilioni sana duniani ambao tunaexist kwenye ulimwengu wa nyakati. Kwa kuna watu wengi sana ambao hawajampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ndio Yesu anasema sasa mavuno ni mengi, kwa sababu watendakazi ni wachache. Kwa hiyo maana leo tuko hapa tunajifunza, tukishakuwa transform ili tuende kuwabadilisha watu wengine wamfuate Kristo, wao wafuasi wa Kristo, wao wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Kwa hiyo sasa tunatakiwa kumwomba Bwana mavuno, na tunapokuwa tunamwomba Bwana mavuno, tunapaswa kuendelea kuchukua hatua kama zingine kama hivi, tunapojifunza tupate maarifa, ili tunapoenea mataifa kwa kufundisha kuhusiana na habari za Yesu Kristo waweze kuelewa na kumpokea kama sisi tulivyo. Yaani sisi tusifurahie kwa sababu tuko ndani ya wokovu, tumeshakuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Tunapaswa tunapoendelea kujifunza tuwafundishe na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu tumesema leo tunazungumzia kuhusiana na kanuni ya kukubali kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwenye kanuni tutaangalia vitu vitatu vya kukubali. Ili unapotaka kukubali kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, jambo la kwanza tunazungumzia hatua tatu. Jambo la kwanza, lazima ukubali kujifunza. Yaani ukitaka sasa unapokuwa unataka kukubali kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, jambo la kwanza lazima ukubali kujifunza. Kimsingi kila yao kujifunze kwao. Kumbe hatua ya kwanza unapotaka kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, ili ukishakuwa transform, ukibadilishwa, ili ukabadilishwa watu wengine, ni lazima ukubali kujifunza. Ndio maana kimsingi kila yao kujifunze kwao. Wanafunzi wa Yesu Kristo kina Petro, kina Yohana, kina Yakobo, wakina Yuda, wakina wote wale mitume 12 walijifunza kwa Yesu Kristo. Waliona Yesu anatendaje, walifanya sio wao, waliona Yesu. Ndio maana kuna wakati mwingine waliona Yesu kama kuna mambo anamficha, na ukishajifunza kwa Yesu Kristo lazima kuna tabia ama karakta alizokuwa nazo Yesu utaziadapti. Na ndio maana unaona Petro wao wanamwambia wewe hata tembea yako ni kama mmoja wao wa Yesu Kristo, ni mmoja wao wanafunzi. Petro anakaa sasa, bwana anaongea kwa nini? Waliingia bila wakajifunza kwa Yesu Kristo. Kwa ukishajifunza kwa Yesu Kristo, kuna baadhi ya tabia ambazo tulikuwa nazo za ambazo watu wengine wa mataifa nazo. Kwa ukishaanza kujifunza zile tabia zitakubadilisha, unaanza kubadilika na kupata tabia ama
Ndio maana sisi chumi ya nini? Ya ulimwengu. Kwa hiyo ukishakuwa na tabia fulani za kiungu ambazo Yesu Kristo alikuwa anaziishi duniani ya ulimwengu, je, mtu anaweza anaweka chini ya pishi? Kwa hiyo alikuwa anasema mji hauwezi kusirika. Basi popote pale tutakapokuwepo, Bwana anakuwepo. Leo tuko nyumbani, leo tuko chuoni. Kwa sisi ni chungu, sisi ni wanafunzi wa Yesu Kristo, lazima tunawafungishe na watu wengine mwanafunzi, ile spirit ya wanafunzi kwa kuwafanya kanisa zingine. Na ndio maana tunakuwa kwenye Mathayo 24:19 anasema hivi, anatutuma kwenye ulimwenguni tukawafanye watu kuwa wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo la kwanza ni lazima kukubali kujifunza. Ninaomba kama kuna mtu anasomea pale Yeremia 6:16. Yeremia 6:16. Bwana kaone mkaulize habari za mapito ya uzima ya zamani. Hatutaki kwenda katika njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba Yeremia pia anaendelea kuonyesha kwamba kuna wakati mwingine sisi kama kipindi kile kwamba watu walikuwa wanakataa, hawataki kusikiliza mahusiano. Kwa hiyo kuna wakati tumekataa kujifunza kwa Yesu Kristo, ila tunakubali kujifunza kwa watu wengine. Kumbe kanuni ya kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo lazima ukubali kujifunza kwa Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Yesu Kristo ni Mungu na hauwezi Yesu Kristo kumlinganisha na mtu yoyote hapa duniani. Kwa sababu ukisema ulegelee kwenye malolo kama watu wengine, utaona kama binadamu utajifunza kwao, lakini bado walibakia kuwa na kasoro, bado waliendelea kukosea na mwingine. Lakini Yesu Kristo walijifunza kwake na kufanya, kwa sababu Yesu Kristo hakuwahi kufanya kosa. Yeye alikuwa amenyoka kwa sababu ni Mungu na ana uwezo wa Mungu. Kwa hiyo maana maisha yote aliyoishi yalikuwa ni maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunajifunza kwa Yesu Kristo. Kama ushiriki wewe na mapokeo kazi bali kujifunza kwa Yesu Kristo. Fanya tabaki. Amen. Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo alikuwa anafundisha kama ukubali kujifunza kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo alitambulisha, alikuwa duniani alitambulisha kama Bwana anasema hivi. Alikuwa anafundisha wanafunzi akasema kwamba alimwambia kwanza mtu anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje na mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Jambo la kwanza kwa Yesu anajaribu kufundisha kwamba tunamuulize mambo ya ufalme wake kwanza. Maana Yesu asifiwe sana. Tukishamuuliza mambo ya ufalme kwanza, ndipo tutaona Mungu akifungua kwenye mambo yetu. Na mambo mengi hautaomba, lakini ukishatanguliza injili mbele hautakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni ya pili inasema kubali kufanya kazi ya Injili. Kwenda fili, yaani baada ya kujifunza sasa unatakiwa kwenda fili. Imani pasipokuwa na matendo imekufa. Yaani wewe unasoma hapa mipango, unakaa na wewe unasoma hata kwa mfano kuna exam au kuna hivi, unakaa unasoma unakuni faulu. Lakini ndio mtihani hauwezi kufanya mtihani. Hasa baada yeye ndio ukipata. Kumbuka tu kujifunza na kubali kujifunza kwa Yesu Kristo. Lazima tuweke sasa hivi. Ndio maana kuna injili za mtaani na street gospel naenda. Ndio mwingine sababu ya kupinga na ndio kwa simfani kibao. Tunakuwa simfani. Kuenda kuifanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna kwenye matendo ya mitume sura ya kwanza sura ya 4 nani mtapokea Mungu akishakualia juu yenu Roho Mtakatifu. Nani mtakuwa mashahidi katika Yerusalemu, Samaria, hadi mwisho ya nchi. Kumbe tukishapata tumepata maarifa tumejifunza, tunapaswa kwenda fili. Tunaona wanafunzi wa Yesu Kristo miaka 3 na miezi 6 wakifundishwa Yesu Kristo. Yesu alipoondoka akasema kaeni hapa mpaka mtakapofika uwezo Roho
kuondoka walijaa Roho Mtakatifu, wakaanza kuhubiri neno la Mungu kwa ujasiri. Wakaenda Filipi, wengine Yerusalemu, naona mahubiri ya Petro, wakaona Petro anahubiri kwa siku moja watu 5,000 watu wanavuka kwa siku moja. Kwa kumbe hatuishii kujifunza kama hivi tunakusanyika, tunategemea implication ya semina hii baada ya kuisha kwende Filipi. Filipi sio lazima usimama kama hivi kwenye kuhubiri. Filipi yako inawezekana kunaenda naye mmoja. Filipi yako inawezekana kunaenda naye darasani kama hivi majirani. Mwambie habari za Yesu Kristo. Kana Yesu asifiwe sana. Ukiwa kwenye kweli ni sehemu ya Filipi. Ukiwa usiku unafanya kazi ni sehemu ya Filipi. Mwambie habari za Yesu Kristo. Unaona Yesu anaeleza wanafunzi wake kwamba Yesu anawaambia endeni ulimwenguni kote. Kwa sisi Mungu ametweka hapa Tanzania, ametweka Dodoma kwa majina haya. Ndio ametuagiza sasa endeni ulimwenguni kote. Kahubiri Injili kwa kila kiumbe. Amini na ataokoka sana. Ndio maana utaona kwenye Warumi kama wanasoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 16. Sioneni Injili haya maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Wanasema kwa kama unaionea Injili haya ndugu yangu bado kuna shida. Kwa sababu gani? Ukishakubali kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, ukajifunza jambo la kweli linalofuata ni kwenda Filipi. Kwa sasa lazima umuombe Mungu akusaidie na Roho Mtakatifu akuondolee hivi. Maana sasa atakayeonea hali mbele za wanadamu atakuonea hali mbele za wanadamu. Kwa sababu swala la kuhubiri Injili linahitaji moyo, linahitaji moyo. Kwa hiyo tunakwenda Filipi, na wakati tunaenda Filipi utakutana na vikwazo. Tunaona Yesu alikuwa anahubiri Injili, Mafarisayo na nini wanajaribu kutengeneza kesi. Tunaona akina Paulo wanapitia sababu wakina Petro wanachapa kiboko. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu swala la Injili lina upinzani mkubwa. Wanasema kwa kumbe sasa tunatakiwa kuenda Filipi, twende Filipi. Filipi yako sijui ni wapi, lakini lazima uende Filipi. Utawezaje kudunia ikiwa Bwana amekupa agizo? Yaani kwanza kama hata wanafunzi wa kawaida wanaposoma kawaida hivi. Yaani kama unajua una mtihani, utahitaji kusoma wakati una mtihani. Na wewe utahitaji kuhubiri ikiwa Bwana amekupa agizo kwamba wewe enendeni ulimwenguni kote. Enendeni ulimwenguni kote. Injili si kwa ajili ya wainjilisti na ishara hizi zitafuatana na hao wanaamini. Kwa kama umemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha, ishara hizi zitafuatana. Na kazi ya kuhubiri na kuhubiri Injili ama ya kuwafanya watu wengine kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo ni ya kwako na mimi, si ya wachungaji, si ya mwingine, si ya makao mengine, si ya watu fulani fulani, ni ya kila mtu. Vingine nasema kila atakuma sana kwa mambo yake, kwa hiyo utatoa na